Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Asep, Teletubbies, say hello! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, today I'll be presented about narrative text. The first, my name is Waryang Bermaulana. My name is Zaidan Desa Faras. My name is Ahmad Bang Saktiawan. My name is Raditya Fadlan. Let's go to materi. The first definition of narrative text. A narrative text is a story. It's type of writing that recounts a sequence of events prevalent and typically focus character, setting, and a plot. The purpose of a narrative text is to entertain, inform, or persuade the reader through storytelling. Oke, jadi teks naratif adalah sebuah cerita. Ini adalah jenis tulisan yang menceritakan urutan peristiwa, baik nyata maupun imajinar. Dan biasanya melibatkan beberapa karakter, latar, dan plot tujuan dari teks. Nah, jadi tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur, menginformasikan, atau membujuk saja melalui penceritaan. Kinds of narrative text. Number 1. Novels. Long work of fiction often with complex plots and characters. Oke guys, jadi yang kedua ada jenis-jenis teks naratif. Yang pertama ada novel. Novel itu adalah cerita panjang yang seringkali dengan plot dan juga karakter yang dengan cerita yang kompleks. Number 2. Novels. Shorter than novels but long than sport stories. Yang kedua ada novela. Jadi itu novela cerita lebih pendek dari novel, tapi dia lebih panjang dari cerita pendek. Number 3. Short stories. Brief narrative usually focusing on a single indicate of 10. Yang kedua yang ketiga ada cerita pendek. Jadi itu cerita pendek, narasi singkat yang biasanya berfokus dari satu insiden atau tema. Number 4. Table. Short story can convey a moral lesson, often feature animal and characters. Yang keempat tuh ada fable. Jadi dia cerita pendek yang mengajarkan moral, tapi seringkali dia karakternya oleh hewan-hewan. Number 5. Myths. Traditional story that explain the origins of the world of natural phenomena, often involving gods and supernatural beings. Jadi yang kelima tuh ada mitos. Jadi mitos tuh menceritakan cerita tradisional, menjelaskan asal usul, dan juga dia tentang fenomena alam, seringkali dilebatkan dengan makhluk-makhluk supernatural. Structure of narrative text. Number 1. Orientation or exposition. This sets the scene, introduces the characters, and provides necessary background information. It establishes the time and place of the story. Orientasi ini mengatur latar, memperkenalkan karakter, dan memberikan informasi latar belakang yang diperlukan. Ini menetapkan waktu dan tempat cerita. Number 2. Complication or rising action. This is where the conflict or problem is introduced. The plot thinkers as events unfold, leading to increasing tension. Nah, komplikasi ini adalah tempat konflik atau masalah diperkenalkan. Plot semakin tebal saat peristiwa terungkap, menyebabkan ketegangan meningkat. Number 3. Climax. This is the turning point of the story, the moment of highest tension or drama. It often involves a decision or action that changes the course of events. Klimaks adalah titik balik cerita, momen ketegangan atau drama tertinggi. Ini seringkali melibatkan keputusan atau tindakan yang mengubah jalannya peristiwa. Number 4. Failing action. The events that follow the climax, leading towards the resolution. The tension begins to discuss. Aksi menurun. Peristiwa yang mengikuti klimaks menuju ke penyelesaian. Ketegangan mulai menurun. Number 5. Resolution or conclusion. The outcome of the story. The conflict is resolved, and loose ends are tied up. This provides closure for the reader. Yang terakhir ada penyelesaian atau kesimpulan. Hasil dari cerita, konflik diselesaikan dan benang kusut diikat. Ini memberikan penutupan bagi pembaca. Oke guys, 10 set of narrative text. Narrative text
narrative texts are most commonly written in the past tense. This is because they are writing events that have already happened. However, alternate tense can be used for specific purpose. The one, past tense. The most common tense is the description past events. A.g. refers to the start. Waktu lampau. Waktu lampau yang paling umum digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lalu. Contohnya, dia berjalan ke toko. Number 2, present tense can be used to describe actions of immediacy or to description and key action. H. Works to get the store every day. This is often used the first person artist of to the identific effect. Waktu sekarang dapat digunakan untuk menciptakan rasa kehadiran atau untuk menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung. Contohnya, dia berjalan ke toko setiap hari. Ini seringkali digunakan dalam narasi orang pertama atau untuk menciptakan efek dramatik. Number 3, future tense and future tense. Less common, but can be used to procedural, even to a description attributed action. He will work to do the story tomorrow. Waktu depan kurang umum tapi dapat digunakan untuk meramalkan peristiwa atau menggambarkan tindakan yang diantisipasi. Contohnya, dia akan berjalan ke toko besok. Pilihan waktu tergantung pada gaya penulis dan efek yang diinginkan pada pembaca. Namun, konsistensi dalam waktu sangat penting untuk menjelaskan dan keterbacaan. One example of a historical novel is Human Earth, a work by Pramedia Anantatur, published in 1980. This novel is set during the dark colonial period in Indonesia and tells the story of Mike, an intelligent native for addicted high-ish and elite dark school Mike, who is interested in modern Western thought and falls in love with Annalise, a daughter of Nyai Antosoro, who is native woman who does not have moral norms because of her status as a convict. This novel depicts social and political conflict and show the states of colonial rule and the strides of the native to obtain their right. Terima kasih. Thank you. Oke guys, kali ini kita ngapalin vocab. Nah, the first one ada run, artinya Lari. Fly ada artinya terbang. Fly artinya bermain. Bed artinya buruk. Thank you for presentation of narrative text. Sorry if there are any mistakes. Oke guys, terima kasih tentang presentasi tentang teks naratif. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya dan juga mohon maaf ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya masih dangkal. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.